un poquito de Warframe, ahí, ¿no? Aquí estamos, nuevo vídeo. Mañana, bueno, en verdad, hoy no vamos a hacer nada, vamos a salir mañana, pero pues hoy estamos acá en la casa. Que hay que mostrar, mano, esto hay que mostrarlo. Mano. Esto hay que mostrarlo, es que... Mano. Marica... Mano. ¿Ah? Mano. Nos dio like con esa puta historia. Mano. A su mana, al mana deseo. Vamos. ¿Qué hubo, Cristo? ¿Va a poner a tocar el piano? Ah, es verdad, para Bajando. Papi, lo más resfriado de Marbella, huevón. Tengo un mero resfriado, pa. ¿Qué, papi? No. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. Bueno, So you digamos. go back, please enjoy your party, I'll be here. Vamos a el culo taxi. With this boy who's hopping, I can hardly hear. Oh, with this music I don't listen to, and I don't wanna get with you. So tell my friends that I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. So we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me. But honestly, I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with a message. And we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. And I can't wait so we can break apart the ¿No le da miedo comenzar? Esto no calcula mucho. Ah, no. todo terrorífico, vea. Tengo miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
Pues vamos, ¿qué entonces? Pues Bueno, van a asesinar por acá. Nos van a meter la asesinada de nuestra vida. Nos va a llegar la patasola. Sí, mira que ahora empezamos a andar en círculos y no encontramos el camino de regreso a casa. mano, hay un solo hijo de puta camino, literal, no hay más caminos. Pero que el camino se alargue y se alargue y se alargue y nos vuelva a entrar en bucle hacia acá. ¿Y qué? ¿Usted qué está hablando? Weón, ¿tú nunca has visto La Bruja de Blade? ¿Usted fumó? No. Entonces, ¿Pero tú nunca has visto? Hermano, si tiene como nosotros. Porque tengo malparia alergia a carepene. Eso da igual. No, da igual los carechimos. No, los señoros. Pues tengo alergia a carepene. ¿Qué hago pues con orejita? ¿Qué hago pues? Alergia de. ¿Qué hago pues con orejita? ¿Qué hago pues? Tengo alergia a carepene. Dalai Lama, solo hay dos balas que no puedo brindar, ayer y mañana. Llevé a Mahoma a mi montaña, baby, pa' tirarme del 9º a la piscina como ya. le tocó despedir a usted porque no despedimos, weón. Muchas gracias chicos, hasta la próxima. La buena, pa.